कितना खुश हैं? हम लोग अभी यही बात कर रहे थे कि हम लोग यहाँ पे यूथ जनरेशन 3-4 लोग हैं, मतलब बहुत अच्छा लगा, काफी पहली बार मेरा देखा हुआ इतना सामने से है, इतने सामने से हम लोग ने और जिस हिसाब से वो हमें इतना प्रॉमिसिंग बोल। আপনাদের সঙ্গে আমার প্রত্যেকটি উৎসবে দেখা হয়। আমি কিছু বিল্ডিংয়ে যাব। ভবানীপুরের প্রার্থী হিসেবে আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আপনারা এখানে ব্যবসা করেন, আপনাদের দোকানপাট রয়েছে। আমি আপনাদের লর্ড সিনহা রোড থেকে বিএড করেছি। এই অঞ্চল আমার পরিচিত রয়েছে। আমি বড়দিন এবং দীপাবলির দিন আসি। দিল্লির ভোটে আপনারা তাদের ভোট দিয়েছেন, কিন্তু নির্বাচনের সময় অত্যাচার করেছে। আমি আপনাদের আশ্বাস করছি যে দিল্লি সরকার গেলে আপনাদের নিরাপত্তার জন্য আমি দায়িত্ব নেব। বাংলার পর আমরা দিল্লির দিকে যাব, যারা পাকিস্তানকে মারতে পারেন না। আপনারা হিন্দু ধর্মের নাম করে মানুষের মধ্যে বিভেদ তৈরি করেছেন। আপনারা দুবাই যখন যান বা সৌদি আরব যান তখন তো তাদের সঙ্গে ছবি তুলছেন। আজকে দেশের সব কিছু বিক্রি করে দিয়েছে, এখন গ্যাসের সংকট তৈরি হয়েছে। ব্ল্যাক মানি এত নিয়ে এসেছে যে 100-র বেশি হেলিকপ্টার করে সমস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে বাংলায় নিয়ে আসছে। কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে অপব্যবহার করছে। মহিলা বিলের নাম করে অপপ্রচার করেছেন। মহিলা বিলের 2023 সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাশ হয়ে গেছে, 3 বছর হয়ে গেছে, তখন মহিলা বিলের কথা মনে পড়েনি। আসলে ডিলিমিটেশন বিল মহিলা বিলের নাম করে নিয়ে আসছে। আমাদের লোকসভায় 33% বেশি মহিলা রয়েছে। আপনাদের যত হুমকি দেয়, আমার ইভিএম নম্বর 2 রয়েছে, আমি সব জায়গায় 5 নম্বর বলে এসেছি। ভোটার স্লিপ দেখে বলো। তার ইভিএম প্রতীকের নম্বর নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হয়। তারপরে মুখ্যমন্ত্রী কথা বলে জানালেন যে তার 2 নম্বরের ইভিএম প্রতীক রয়েছে। আমি কিছু বিল্ডিংয়ের বাসিন্দাদের সঙ্গে দেখা করব বলে জানালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। पहले सीएम कभी आपके आवासन में घर में आई थी? नहीं, इसके पहले कभी नहीं हमारा देखना हुआ था। कैसा लगा? आपका यूथ जनरेशन है, कितने खुश हैं? हम लोग अभी यही बात कर रहे थे कि हम लोग यहाँ पे यूथ जनरेशन 3-4 लोग हैं, मतलब बहुत अच्छा लगा, काफी पहली बार मेरा देखा हुआ इतना सामने से है, इतने सामने से हम लोग ने और जिस हिसाब से वो हमें इतना प्रॉमिसिंग बोल के गई है कि आगे हमारा बिजनेस भी डेवलपमेंट होगा, सब कुछ होगा, तो अगर होता है तो और सब खुशी है ना, सब चाहते हुए आज के दिन में सब सुखी नजर आए, सब कुछ अच्छा होगा। कितने लोग आए थे? लोगों से मिली हुआ हमारे खाली बिल्डिंग में आसपास ना समझ लो 200 से 250 लोग थे यहाँ पे। और खुश हैं? सब खुश है, सब मिलकर सब चाहते थे कि एक बार आए मिले हमसे, और वो चीज़ वो पूरा किया के, तो फिर वो चीज़ एक्चुअली होना चाहिए था। इतने सारे वोट हुए, ममता बनर्जी कभी आपका जो घर है, आपका आवासन है, यहाँ इससे पहले कभी? नहीं, कभी नहीं आए। पहली बार आए। तो कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा, मिलके बहुत अच्छा लगा। क्या किस चीज़ के मुद्दे पे उन्होंने आपसे बात की? जनरल मुद्दा ही हम लोगों को तो लगा कि जो हम लोग को चाहिए था वो उसी तरह की बातें की वो लोग। आप खुश हुए? हाँ। कैसा लगा आज हम लोग? थैंक यू। घर में आता है ना, और हर कम्युनिटी का दोस्त है वो लोगों को। स्कूल में जब पढ़ते हैं कि क्लास में ग्रुप नहीं रहते हैं, सब कम्युनिटी रहते हैं, तो इसी के लिए हमको अच्छा लगता है। कोई हमारा खिलाफ में बंगाल को बदनाम करने के लिए कहते हैं। आप देखिए हमारा इधर में 1.25 करोड़ हमारा भी जो पड़ी जाए इस लॉन्ग जिसको। ব্যুরো রিপোর্ট, রাষ্ট্রীয় প্রসার বাংলা।